వచ్చారట పరమాత్మ. ఒక్కసారి శంఖచక్ర గదాపానే అని కేక పెడితే ద్రౌపది, గజరాజు కేక పెట్టాడు, ఆయన కోసం వచ్చారట. ఇలాగ భక్తుడు ఎక్కడ చక్కని సుహృద్భావంతో స్వామి స్మరణ చేస్తాడో ఈ కలియుగంలో విశేషించి భగవన్నామ స్మరణం చాలా విశేషమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కలిగిస్తోంది అని. అందువలనే మన అందరికీ కూడా ఈ కనులకు విందుగా చెవులకు పసందైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యనామ ఉచ్చారణ చేసేట్టుగా నాలుకతో మనం ఆ నామాన్ని స్మరించేట్టుగా ఇన్ని రకాలుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చారు. అంతేకాదు మనం తిరుమల వెళ్ళలేదనేటువంటి చింత లేకుండా ఆ హుండీ రూపంలో కూడా మనం స్వామికి కానుకలను సమర్పించే అవకాశాన్ని కూడా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వారు కల్పించారు. స్వామి అంతటా ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడైతే మనం చూడలేం కదా. అందువలనే ఆయన ఒక రూపాన్ని శంఖచక్రధారి అయి ఆ రూపాన్ని ధరించి వచ్చాడు. కలియుగంలో కలి అంటేనే కలహమట, ఒకరికొకరికి పడదు, భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు సరిగ్గా ఉండరట, గురు శిష్యుల సంబంధం కూడా సరిగ్గా ఉండదట. ఇలాగ చాలా చెప్పాడు. మానవ సంబంధాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ సరిగ్గా ఉండవు. కలి అంటేనే కలహం. దీనికి విరుగుడేమిటి అంటే నేనున్నాను అని. మత్పాదౌ శరణం వ్రజేతి చరణౌ సంసార సింధుస్తదా జానుం సంస్పృశతీతి జానుమపి పాణిభ్యాం స్వయం దర్శయన్ శేషాద్రౌ జగతోస్య రక్షణ ధియా తిష్టదయాసాగరః సశ్రేయాంసి చతుర్భుజ కలయతాం శ్రీ శ్రీనివాస ప్రభు అని. మనకు ఈ స్వామి యొక్క రూపాన్ని చూస్తే చాలా ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. మనకు రాముడు అనగానే కోదండాన్ని ధరించి ఎక్కుపెట్టడానికి అధర్మాన్ని నిర్జించడానికి సిద్ధంగా ఉంటాడు కోదండ రాముడు అని అంటాం. ఆయనే కళ్యాణ రాముడుగా ఉంటాడు. ఇలాగా కృష్ణుడు అనగానే వేణువు ఉంటుంది. కానీ మరి ఈయన దగ్గరే ఉన్నది అంటే ఈయన దయే ఒక ఘనీభవించి కొండలాగా అయింది అంటాడు వేదాంత దేశకులు దయాశతకంలో. మత్పాదం శరణం వ్రజేతి చరణం, నా పాదాలను ఆశ్రయించనరా మీకే భయము ఉండదు, ఈ సంసారం అనే సముద్రం మోకాల్లోకే వస్తోంది అని సూచిస్తున్నాడట ఆయన. ఈ 5000 సంవత్సరాల నాడు కృష్ణావతారంలో ఆయన ఏదైతే చెప్పాడో సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మాం ఏకం శరణం వ్రజ, నన్నొక్కడినే ఆశ్రయించు అని ఆ చెప్పినటువంటి మాటని ఇక్కడ మనకు పరోక్షంగా సూచిస్తూ ఉన్నాడు. అది మనం చేయవలసినటువంటి పని. ఆ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే అని ప్రతివాది భయంకర అనంగరాచార్య స్వామి సుప్రభాతంలో మనకు చక్కగా అందిస్తారు. కాబట్టి మనం స్వామి యొక్క దివ్య శ్రీచరణాలను ఆశ్రయిస్తూ ఇప్పుడు విశ్వక్సేనారాధన శుద్ధి పుణ్యాహం ఇలాగ కార్యక్రమ సరళి సాగుతోంది. ఆ ఆచార్య స్వామి చక్కగా 12 ఊర్ధ్వపుండధారి అయి దీక్షా వస్త్రాలంకృతులై చక్కని ఒక దివ్య స్వామి యొక్క కైంకర్యాన్ని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మనం చేయవలసిన పని ఏమిటి అంటే ఇందాకనే చెప్పుకున్నాం, గోవిందనామ స్మరణ. మనం ఆ పని చేద్దాం. వాద్య స్థితితో ఈ దివ్య కళ్యాణ వైభవాన్ని ఆరంభిస్తారు. వెంకటాద్రివాస గోవింద గోవింద, లక్ష్మీరమణ గోవింద గోవింద. ఓం నమః సదసే నమః సదసదయే నమః సకీనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యై సప్రద సభాం మే గోపాయ ఏ చ సభ్యాః సభాసదః తానింద్రియావతః కురు సర్వమాయురుపాసతాం సర్వేభ్యః శ్రీ మహాభాగవత జనేభ్యో నమః. హైమోత్వపుండ్రమజహన్మకుటం సునాసం మందస్మితం మకరకుండలచారుగండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేశమజమాత్మని భావయేహ. నిరుపమగుణసింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమవేద్యో నిస్థూలో వెంకటేశః. నిజచరణ సమత్యాసక్త భక్తౌ కరక్షి నివసతు హృదయే మే స్వాంగ్రి భక్తిన్ వితన్వన్. ఇదం బ్రహ్మపురీమహే బ్రహ్మా పునాతో.
प्रणवस्य परब्रह्मार्जुहे दैवी गायत्री छन्दः परमात्मा देवता प्राणायामे विनियोगः ॐ भुवः वोगुं सुवः ॐ माः ॐ जनः ॐ तपः वोगुं सत्यं ॐ दत्सवितर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओमापो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्सुवरो अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य यतक्षेत्रनिवासिनः श्रीभूनीरासवेदस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डिलपरिवरिष्णः सर्वतन्त्रवशुद्धत्वं शान्तत्वं सह पुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नान्वसाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वे करकाराधनं करिष्ये ओम धारा परिपूर्णदेशो अपोऽपिगुह्नं प्रतिपादयिष्ये कृणोमि दत्तागुं सुचरगुं सुशर्मा इदमाप शिवा शिवतमा स्यान्ता स्यान्ततमा शुभा शुभतमा भूता भूततमा पुण्या पुण्यतमा मेद्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः भूता ब्रह्म पवित्रेण भूता सूर्यस्य रश्मिभिः सर्वतीर्थजलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिना ब्रह्मणा समृतं यस्या मन्त्रबोधं स्वभावः कावेरी तुङ्गभद्रा च कृष्णवेणी च गौतमी भागीरथीति विख्याता पञ्चगङ्गा प्रकीर्तिताः कूर्चाग्रराक्षसां छिन्दे एतत्कर्म विघातनः स्वामर्पयामि कुम्भेऽस्मिन् साफल्यं कुरु कर्मसु वृक्षराजसमद्भूता शाखाया पल्लवध्वजः युष्मान् कुम्भे हर्पयामि सर्वदोषापनुत्तये नालिकेन समद्भूता त्रिनेत्रारसंहता शिलया दुरितं सर्वं पापं पीडाञ्च मेनुधा सहिरत्नानि दाशुषे सुवादिसवितापकः तं भागं चित्रमेमहे करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले सर्वतीर्थजलमावाहयामि एते शतं वर्णये सहस्रं यज्ञया पासामि तथा पुरुत्राः तेभ्यो न इन्द्रस्य वितोत विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्तमरुतस्वस्याः ॐ वरुणमावाहयामि ॐ प्रचेतसमावाहयामि ॐ रक्ताम्बरधरमावाहयामि ॐ यादस्पतिमावाहयामि तीर्थजलवरुणाय नमः इदमासनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि औपचारिकप्रोक्षणमन्त्रस्नानं समर्पयामि एवं आभरणालङ्करणाध्यक्षार्थं पुण्यपुष्पाक्षदानि समर्पयामि ॐ वरुणाय नमः ओम रक्तांबरधराय नमः ओम यादस्पदये नमः गंगादि सर्वतीर्थजलवरुणाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजाक्षदानि समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि अर्चना कैङ्कल्यसाफल्यशुद्ध्यर्थं सुभक्वाफलोपहारान् निवेदयामि ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय अर्घ्य आचमनीयं समर्पयामि सर्वोपचारपूजानि समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन समाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये ओम विश्वक्सेनं सकलविध प्रौढसैन्यादिनादं मुद्राचक्रे करतलयुगे सिंहदण्डो ददानं मेघश्यामं सुवर्णमकुटं पीतवस्त्रं शुभाङ्गं ध्यायेद्देवं विजतदनुजं सूत्रपत्या समेतम् ओम आग्नेयो यस्माज्जामहे त्वा विश्वेदरात्महितो नशम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्ता वैश्यामतीसोपदानामनादिः यामेशस्तान्दनितान् ददातो आयात भगवान् दिव्योधान्तस्यान्तो जनप्रियः सर्वभक्तानां सर्वदा धनदोवरः पुरुषस्य सूत्रपदे जया सहयोजत परं सह देवता विरुणमन्यता यस्तु धर्मरदो नित्यमृषभिस्यानुगामिनं शान्तं भगवन्तं वो ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि ॐ शान्तमावाहयामि ॐ हरमावाहयामि ॐ अमितमावाहयामि ॐ नित्यानवाहिनमावाहयामि दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विमूर्ते समावाह्य पञ्चोपचारमन्त्रैः आसनं परिकल्प्य लम्हं यं ब्रह्म सूत्रपति जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पेण आसनं परिकल्पयामि प्रेष्यामतीसोपदानामनादिः यामे शिस्तान्दनितान् ददातु सूत्रपदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि आग्नेयो यस्माज्जामहे त्वा विश्वेदरात्महितो नशम्भो वैराजन्ते सुहतन्निधत्ताम् सूत्रवदे जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि गोदेन विमृज्जयामि ॐ विं वों सों वों जं अप्सरस्वयो गन्धो गन्धर्वेषु च
यद्यसहादयिवो यो मानुषो गन्धस्वमागन्धस्वरभिर्जुषता ॐ विश्वक्सेनाय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ हराय नमः ॐ अमिताय नमः ॐ नित्यानवाहिने नमः ॐ सूत्रवत्यै नमः नमः सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पपूजाक्षदान समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि आयाहि वीतये कृणानो हव्यधातये विहोदादस्य परिहिषे सूत्रवते जया सहित श्री विश्वक्सेनाय नमः बलोपहारं निवेदयामि पाणियर्घ्याचमनीयान् समर्पयामि ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मान्यानुपासिता कर्मणान् विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विघ्नानां परिसमाप्य च परिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये सुपुण्याहं करोमि स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रियतां प्रजापतिः शाम्यन्तो घोराणि शाम्यन्तो पापानि शाम्यन्तो येतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तो घोराणि शाम्यन्तो पापानि शाम्यन्तो येतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शाम्यन्तो घोराणि शाम्यन्तो पापानि शाम्यन्तो येतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि ॐ अतो देवा अवन्तो नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निददे पदं समूढमस्य वागुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाप्यः कर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्य काः तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवेव चक्षुरा ददौ तद्भिप्रासो विपण्यवो जाग्रवागुं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् संवासिञ्चामि यजुषा प्रजामायुर्धनं च बृहस्पति प्रचोदया यजमानः मारिषते सुजीवो हव्यामरुतः शुचेनागं सुजगं हिनां यद्वरगं शुचिभ्यः तेन सत्यमृतसावायन् सुजयन्मानः सुजयः पावकाः द्रविनोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविनोदा सनरस्य प्रियं सत् द्रविनोदा वीरवदेमि सन्नो द्रविनोदा रासदे दीर्घमायुः सविता पश्चातात् सविता पुरस्तात् सवितोत्तरात्तात् सवितोत्तरात्तात् सवितान सुमन सर्वदा दिं सवितानो रासदां दीर्घमायुः नवो नवो भवति जायमानोन्नाङ्के तुरुषदामेत्यग्रे भागं देवेभ्यो विददाध्यायमृतन्द्रमास्करति दीर्घमायुः ह्यन्नया पतन्ति तविद्योद्वरन्ति मे अप्याकाम्यानि गलिष्ठोपौर्यसुजातः पूर्वधीस्तरत दीर्घमायुः चिरञ्जीवस्य रथो वर्धमानस्य तं हेमन्तान् शतमुपसन्तान् शतमिन्द्राग्ने सविता बृहस्पतिः सदायुषा अभिषेमं पुनर्दुः अष्टौ देवा वसवः सौम्यासश्चतस्रो देवी रजरास्रविष्टा यज्ञं पान्तरजुषः परस्ताः संवत्सरेण अमृतः स्वस्ति हिरण्यरूपः स हिरण्यसन्द्रुकपान्नपात्से दुहिरण्यवर्णः हिरण्ययात् पर्योणे निसद्या हिरण्यदातदत्यन्नमस्मै सद्यामस्तोमं स नो याम वाजमानो मन्त्रं सरथेहोपयात शोणभक्वं मधुगोष्वन्तरा भूतां सो अश्विनोकामप्राः हर्षन्त्वा विदन्त्वा पुनरागाः पुनर्नवा सर्वाङ्गः सर्वं तेजक्षुः सर्वमायुष्यते विदो यमनं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोथया वाचं विष्णुकं सरस्वतीकं सवितारं च वाजनो सोमकं राजानं वरुणमग्निमन्वारभामहे आदित्यान् विष्णुकं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिं इन्द्रावरुणाः सौमनसमधृप्तं राजस्पोषं यजमानेषु दत्तं प्रजां पुष्टिं भोजमस्मासु दत्तं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतन्न आयुः श्रिये जातः श्रिया निर्याय श्रियं वयोजरितृभ्यो ददाति श्रियं वसानामृतत्वमायन् भवन्ति सत्या समितामितद्रो या गङ्गोर्यासने वाली या राका या सरस्वती इन्द्राणि मत्वभूतये वरुणानि स्वस्तये यस्त्वा हृदा कीर्णामन्यमानो मर्त्यं मर्त्योजो हवीमे जातवेदो यशो अस्मासु देहि प्रजाभिरग्ने अमृतत्वमस्य यस्मै त्वगं सुकृते
जातवेदवलोकमग्ने कृणवस्योनम् अश्विनगुं सपुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तगुं रयिं न सदे स्वस्ति नर्यप्रजां मे गोपायामृतत्वाय जीवसे जाताञ्जनिष्यमानाञ्चामृते सत्ये प्रतिष्ठिता सुत्रामाणं पृथिवीन्द्यामनेहसकं सुशर्माणमदितिकं सुप्रणीतिं देवेन्नावग्रस्तरित्रामनागसमस्रवन्दे मारुहेमा स्वस्तये शतायुधाय शतवीर्याय शतोतये भीमातिशाहे शतयोनस्सरदोजीतानिन्द्रोणे शतदृतान् विश्वाः दक्षिणावतामिथिमानि चित्रा दक्षिणावतान् दिवि सूर्यासः दक्षिणावन्तामृतं भजन्ते दक्षिणावन्तः प्रजरदन्न आयुः भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः रङ्गैः स्तुष्टवागुं तस्तनोभिषेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्त्यदेवायत्राणश्चक्राजरसन्तनूना यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिषुदार्गन्वो तीर्थ्योरतिथिरन्तरिक्षमतिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजनातिथिर्जातमतिथिर्जनित्वा यन्नक्षत्रं तत्फट्कुर्वीतोपव्युषम् यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावदितत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जगन्यं पश्येत् तावति कुर्वीत यत्कार्ये स्यात् पुण्याः एव कुरुते भूः अतिमया पूर्वोक्तं गुणविशेषविष्टायां स्यां श्रुतौ श्रीवदाज्ञा भवत्किङ्गिरपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनिरासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवयस्ना सर्वतन्त्रपशुद्धतं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मष्यन् कर्मणः स्वस्तिं ब्रन् कर्मणः पुण्यां ब्रन्तः कर्मणोऽस्तु पुण्यां ब्रन्तः कर्मणोऽस्तु पुण्यां ब्रन्तः कर्मणोऽस्तु स्वस्तिन्द्रोर्धस्रवा स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु भूः अतिमया पूर्वोक्तं गुणविशेषविष्टायां स्यां श्रुतौ श्रीवदाज्ञा भवत्केन्द्रिपुं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डलपरिवेशना सर्वतन्त्रवशद्धतं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि स्वस्तिं ब्रवन्तः ब्रवन्तु स्वस्ति करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तः करुणा स्वस्तिं ब्रवन्तः हव्यै नमसां सद्या मित्रं देवं मित्रदेयन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः जीवेम शरथस्य वीराः त्रीणि वै देवानां वृद्धानि चन्दागं सिन्त्रीणि सवनानि इमे लोकाः प्रज्ञामेव तद्वीर्य येषु लोकेषु प्रतिष्ठति ॐ भूः अतिमया पूर्वोक्तं गुणविशेषविष्टायां स्यां श्रुतोऽस्य देवस्य भवतो नारायणस्य श्रीपदेवशोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं स्थण्डलपरिवेशना सर्वतन्त्रवशद्धतं शान्ततं स पुण्यावाचकर्मणि वृद्धिं ब्रवन्तः करुणावृद्धिं ब्रवन्तः करुणावृद्धिं ब्रवन्तः वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः अपवष्टामयोपवस्थानमूर्जे तथातनः यो शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः मातरः यस्य क्षयाय जन्मथा आपो जनयथा जनः हिरण्यवर्णाः पावकायासु जातः कस्य भोयाश्विन्द्रः अन्यया गर्भं दधिरे विरूपास्तान आपश्य गुस्यो न भवन्तु